नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अगस्ट मास 11 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति सबुदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिया पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर दशम और द्वादश बोर्ड परीक्षा नहीं सीबीएसई रो बड़ निष्पत्ति। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई परीक्षा संपर्क में एक बड़ निष्पत्ति नहीं। सीबीएसई एवं दशम और द्वादश बोर्ड परीक्षार उत्तर खाता डिजिटाल भाव में मूल्यांकन करिवो। एथिपाई गोटिए किंबा अधिक एजेंसी चयन कराजिवो। सीबीएसई परिचालना परिषद बैठक में नियाजाइथिबा ए निष्पत्ति रे सदस्य माने परामर्श देइछन्ति जे बोर्डर विभिन्न आंचलिक कार्यालय रे किछि विषय रे पायलट प्रोजेक्ट समाप्त हेबा पर ही दशम द्वादशर समस्त विषय रे मूल्यांकन कार्यकारी करा जाई पारिबो बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर पुरी जिला चंद्रभागा बेलाभूमि निकट में गतकाली अपराह्न एक अभावनीय घटना घटी। चंद्रभागा और इकोरी ट्रीट मझिरे समुद्र में गाधुवा बेले 3 जनकर मृत्यु घटी। मृतक मान हेले भुवनेश्वर उपकंठ पाहाड़र पिंटू पट्टनायक, राहुल कुमार और कोणार्क जमादलार अरूपानंद जेना। गाधुवा बेले असावधानता जोगु सेमाने बुड़ी जाइथिले। तटरक्षी बाहिनी द्वारा सेमानकु गुरुतर भावे उद्धार करा जाइथिला। गुरुतर मानकु गोप गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करा जाइथिला। एठारे 2 जनकु डाक्तर मृत घोषणा करथिले। अन्य जनकु पुरी जिला मुख्य डाक्तरखाना को स्थानांतरित करा जाइथिला। सेठारे मध्य गुरुतरंकु डाक्तर मृत घोषणा करथिले। सूचना पाई पुलिस घटनास्थल में पहुंची मृतदेह जबत करिछि। पोस्टमार्टम पाई पठाइथिबा बेले एक मामला रुजु करी घटनार अधिक तदंत करुछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गतकाली कोरापुट जिला गस्त अवसर में शहीद लक्ष्मण नायक भेषक महाविद्यालय और चिकित्सालय नूतन कोठा उद्घाटन करिसेंति। एही अवसर में मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, गोपबंधु जन आरोग्य योजना, आयुष्मान वयोवंदना योजना अंतर्गत हिताधी मानकु स्वास्थ्य सेवा पाई आर्थिक सहायता प्रदान करिसेंति। खूब शीघ्र खाली पड़िथिबा डाक्तर और अन्यान्य पदवी पूरण होबो। चिकित्सा पाई आउ कोरापुटवासी को दूर दूरांत को जीवाक पड़िबो नाही। राज्यर निरंतर विकास धारा रे कोरापुट जिला जोड़ी हो जाइछि बोली सूचना रही। परवर्ती खबर बलंगा पीड़िता को न्याय दाबी रे कांग्रेस गतकाली एक विशाल पदयात्रा करिछि। एही पदयात्रा रे पीसीसी पूर्वतन सभापति प्रसाद हरिचंदन, रश्मिता बेहेरा, महिला नेत्री निरुपमा पात्र, निमापड़ा ब्लॉक संयोजक कालंदी चरण बारिक, संजय कुमार नायक प्रमुख जोग देइथिले। बलंगा पीड़िता मृत्यु नहीं सारा राज्यवासी, राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन एभली कार्यकलाप को एबे भी समालोचना करुवा बेले गतकाली ओडिशा प्रदेश कांग्रेस सभापति भक्त दासଙ୍କ नेतृत्व में हजार हजार संख्यार कांग्रेस कर्मी एकाठी होई प्रथमे बलंगा पीड़िता परिवार को भेटिबा सहित कबर स्थान में पुष्पमाल्य अर्पण करी निमापड़ा अभिमुखे पदयात्रा करथिले। परवर्ती खबर रायघर तुमुरी मुंडा नर्सिंग छात्रीर मृत्यु मामला को विजु जनता दल तीव्र निंदा करिछि। राज्य सरकार ओडिशा रे नारी को सुरक्षा देवार संपूर्ण विफल होइछि बोली कहिछि। नर्सिंग छात्री मृत्यु मामला रे सोमवार दिन नवरंगपुर जिले में 12 घंटा बंद डाकरा देइछि। फल जरूरीकालीन सेवा व्यतीत सरकारी एवं बेसरकारी अनुष्ठान, दोकान बजार, स्कूल, कॉलेज, जानवाहन संपूर्ण बंद रहिबो। नवरंगपुर बीजेडी पक्षर सांबादिक सम्मेलन में कहुଯାଇଛି जे महिला एवं शिशु विकास मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा इस्तीफा दियंतु। ता सहित सरकार रायघर नर्सिंग पीड़िता को 1 कोटी टंका क्षतिपूरण दियंतु। बीजेडी कहिछि जे जेते दिन पर्यंत एही राज्य रे नारी छात्री नाबालिका सुरक्षित हेबे नाही बीजेडी सेमानकु सुरक्षा देबा पई सारा राज्य रे आंदोलन को व्यापक करिवो बोली सूचना रही। परवर्ती खबर मनीगुड़ा थाना अंतर्गत देवकुपुली छक निकट 2 बाइक को धक्का देला पिकअप भ्यान। 2 बाइक आरोही मृत्यु घटी बेले मृतकों परिचय मिल पारि ना। पिकअप ड्राइवर गुरुतर आहत हो मुनिगुड़ा डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायछि। पिकअप भ्यान 2 बाइक को धक्का देवा पर भारसाम्य हराई रास्ता कड़े थिबा एक गछ को धक्का देइछि। फल पिकअप ड्राइवर जनक आहत होइछन्ति। बाइक रे बसिथिबा 5 वर्षर झियो अल्पके बर्ती जाइछि। खबर पाई पुलिस घटनास्थल में पहुंची 2 मृतदेह और ड्राइवर को मुनिगुड़ा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को आनी तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर गंजाम जिला ओडिशा स्कूल कॉलेज और कर्मचारी समन्वय समिति रविवार स्थानीय ओड्र खंडायत
କାଳଞ୍ଜି ସମାଜ ସଭାଗୃହଠାରେ ଓଷ୍ଟା ତରଫରୁ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାଇଁ ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 16 ତାରିଖକୁ ସଂଘ ଦାବି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଂଘ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ସହ 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସିମ ମୁନିର ଆମେରିକାରେ ଥାଇ ଭାରତକୁ ଏକ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଠେଲିଦେବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକ ପରମାଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ହାରୁଛୁ ତେବେ ଆମେ ଆମ ସହିତ ଅଧା ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଆମେରିକା ମାଟିରେ ଏହି ପରମାଣୁ ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ଼ର ଉପସଭାପତି ଡକ୍ଟର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି ତୃତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଦୌରା ଜଜ୍ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କେସ୍ ଡାଏରୀ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ଜାମିନ ଆବେଦନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ନୂଆସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଯୁବକ। ଆହତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖଦେବ ଦଳେଇ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଜାତା ଭଟ୍ଟ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ପରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଗୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋବିନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛି ପୁଲିସ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ଜଳିଗଲା ଘର। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ନାଲକୋ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଲାଡ଼ ବ୍ରହ୍ମଦେବୀ ପୀଠଠାରେ। 3 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଦ୍ଧ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିବେଦୀ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଥର ଆମକୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ଆଗାମୀ 50% ଟାରିଫ୍ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ପୂର୍ବରୁ ଜରୁରୀ ଅର୍ଡ଼ର ପଠାଇବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଭଡ଼ା 5ରୁ 10% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ମୁଲାନୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୃତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଲକର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଚିଠା ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।